kathiran akhi al-muhtaram Sa'ad al-Ustaz Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, today is insyaAllah is a blessing day for everyone. Jum'ah Mubarakah, and this is awal marrah, the first time I want to share with you as a speaker. And I would like to thank you, Jazakillah khairan, to Dr. Masufah for this golden opportunity. And actually, for your information, the poster, actually the background is actually the picture of my sister. She herself is among disability person, and her old is about 62 years. Hadis sana umruha takriban istani wa situna aman. Alhamdulillah, qadarallahu ta'ala. Actually, disability person, kelahiran mereka itu is actually as a test from Allah SWT to everyone. So don't think that disability person in our family member is what we call kononnya macam balasan Tuhan ke to parents whatsoever. So don't think negative about disability person. And Alhamdulillah, in this university, Brother Ismadi, we have disability services unit, masya-Allah. So it means that our university take care of this type of students. Dan we are so lucky to be among great instructors, lecturers fi hadhihi jami'ah, dan among them adalah students. Some of them are blind and then handicapped and extra. For this matter, actually I would like to read Prophet saying, Bismillahirrahmanirrahim. It's related to disability people. Okay, anyone in this, ikhwati wa akhwati, my brothers and sisters, actually Ana akan baca satu hadis ini. So this hadis I hope can motivate everyone to take care all disability person. Before that, I would like to emphasize disability persons ni, there are many categories. Setengah tu they have good mind, macam students kita, they are very intelligent, they are very pandai, misalnya mumtazun wa mumtazat, dan juga diorang ni memang kreatif, masya-Allah. So that's why they were selected to this International Islamic University Malaysia. So whoever in this in community ke ataupun siapa-siapa in our family members yang ada anak-anak disability like this, so we have to say Alhamdulillah, to parents, sebab diorang ni akan termotivasi, Ustaz. To all of us, kita lagilah lebih termotivasi sebabnya anak-anak tu lebih pandai daripada kita. And Ustaz, saya saja bawa hafal Quran ya Ustaz, sebab ini kenangan saya dengan Dr. Nurul Huda dan juga team members of Stelpet Community Engagement, sebab kami dapat sumbangan untuk program Al-Quran dan Al-Masyur Sessions. Okey Ustaz, program lepas Ustaz, tapi tahunnya ada Ustaz, saya ikut Okey, promo lagi tu InsyaAllah 20 hari bulan, kejap lagi saya nak kena present the proposal. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dapat buat program dekat Kompleks Penyambatan Sungai Buloh, InsyaAllah 20 hari bulan Mac. Lock the date please. Jadi nak cerita, masa ana zahab tu ilal maktabah, maktabah tu ilal library yang ada kat kompleks tu, saya tengok kat situ kutub nak buat YouTube lah, mengajar bahasa Arabnya dengan student. Tiba-tiba saya nampak Al-Quran Braille. Subhanallah, saya nak nangis sebenarnya. Quran tu besar, lakin kitabah Braille, iaitu saya pejam mata pun saya tak boleh baca, Ustaz. Allahu Akbar. So bayangkan, disability persons adalah orang yang sangat istimewa. Hum yastati'una ay yaqra'ul Quran bi tariqatihim. Allahu Akbar. Jadi bayangkanlah kalau kita ni ada mata, ada tangan, ada kaki, kita terbuat benda amal makruf. Sangat sedih, Ustaz, Siap mengumpat lagi, Ustaz. Membasal, membawang. Okey, jadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Darda yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibghuni ad-du'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, datangkan kepadaku golongan yang lemah
termasuk kerana upaya. Golongan lemah tu sudah tentulah antaranya abauna wa ummahatuna, ya, pakcik makcik yang yakni hum laisa ladaihim qudrah, ya, fil amal, semua kena sediakannya, mungkin berpampers dan sebagainya, duafa yakni atas katil dan sebagainya. Jadi Rasulullah kata, datang kepadaku kerana sesungguhnya kamu diberikan rezeki dan dibantu oleh Allah SWT melalui golongan yang lemah ini. Sunan Abu Daud, rakmu, panjang nombor Ustaz, Alfain wa khumsmi'ah wa arba'ah wa tis'in. Boleh Ustaz? Boleh, InsyaAllah, ya. Inilah hadis sahih Ustaz, bermakna hadis yang authority ataupun authentic hadis. Jadi secara umum, menurut Mulla Ali Al-Qari, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang barakah, ya, ad-du'afa, seperti orang dengan upaya. Terdapat dalam kalangan mereka kumpulan manusia yang mempunyai jiwa yang suci sehingga Allah menyayangi mereka. Yani Allah yuhibbuna du'afa, ya, wallazina alaihim wallazina laysa ladaihim qudrah, ya, di anna min bainihim ladaihim qulub tayyibah wa salihah, ya, jiwa yang bersih, jiwa yang suci, sehingga Allah menyayangi mereka. Melalui keberkatan menyantuni golongan ini, Allah berupaya mendatangkan keberkatan, rezeki serta kemenangan buat Muslim. Birqa al-Mafatih. Subhanallah. Secara umum saya boleh ringkaskan begini, barang sesiapa di antara kita, bainana nahnu indana ahli usrah, tak kira lah ukhtun saghirah ke, akhun saghir ke, ataupun cousins ke, yang memang kategori OKU, lagi-lagi yang dah rasmi OKU, ya, wa khasatan yang memang la yatakallam, la tatakallam, lepas tu mungkin juga Down syndrome Ustaz, ya, minat du'afa ayatnya, maka nahnu nurahibu bihim tarhiban harran. Sebab kita lupa kita sebenarnya tak sempurna, ya, kita hanya sempurna dari segi fizikal, ya, jismian alhamdulillah kamil, tapi belum tentu kita punya aklian kita sempurna. Jadi haula atau afak ni sebenarnya dah bersih daripada dosa, masya-Allah, dan insya-Allah terus saja ilal jannah, mubasyiral jannah, ya. Jadi macam kita ni dipertanggungjawabkan untuk menjaga mereka, untuk memuliakan mereka. Jadi saya nak relatekan dengan kehidupan kita dalam contoh kenduri kendara, ada sebelum saya fi walimatil ursi. Saya observe, ya, sepatutnya kalau macam kita menjemput ahli keluarga, pastikan jangan kita lupakan al-du'afa. Jangan kita rasa oh malulah nak jemput, I'm very shy to invite haula OKU sebab dia OKU, ya, saya malu, this is prestige walimatul ursi ala semisal. So saya harap kepada ikhwah wa akhwat, ya, sahabat anda semua, jangan kita fikir seperti itu, ya, nauzubillah min zalik. Kalau sebelum ni kita rasa macam tu, kita ubahkan titik program tu, tolong muliakan golongan OKU. Ala sabil misal, pastikan ada tempat yang dia boleh duduk yang selesa, ada juga orang yang menyantuni. Contohnya makanan datang kat orang, bukan kita yang, bukan dia datang nak ambil makanan, ya. Ini contoh, ya, this one relate to our life, ya. Sampai nama walimatul ursi tu, pastikan saya ada keluarga OKU, khususkan ini meja ni khas untuk family tu, biar kita yang lain sepenuhnya, ya. Dayang-dayang tu Ustaz, bukan main lagi, baju nak sama, biru-biru, hijau-hijau, ungu-ungu, bukan main lagi, ya. Tapi bila dengan OKU, fail. Ini kesalahan besar dalam masyarakat. So saya minta kita semua sama-sama memperbaiki orang kata etika, ya, akhlak kita sendiri, ya. Kita lah sebenarnya namuzaj, namazij atau contoh kepada orang lain di luar sana, ya. Kita yang mulakan dulu, ya. Jadi pastikan kalau kita nampak je makcik ke apa bertongkat ke boleh cakap apa, cepat-cepat, ya, capai, dia turun kereta saya dah pergi mubasyarah ilaiha atau ilaihi, ya. Itu yang sepatutnya kita buat, ya. Dan juga kita kena yang special. Kalau kata hunaka maktab khas Ustaz, ya, maidah khasah, ya, untuk VIP seperti saya lah, contoh, ya. Perasan nak juga tu, ya, Ustaz. Ustaz pun VIP Ustaz, sebab Ustaz adalah orang yang lebih baik daripada saya, Ustaz. Li'annakum, sahabat-sahabat, ya, I want to tell you, those who can memorize hadis ataupun Al-Quran, especially Ustaz, ya, Al-Quran, hafal Al-Quran, and then Prophet SAW memang put them at the highest level. Sebab tu dalam sejarah juga sahabat, 10 minit, ya, ada sahabat Ustaz, dia meninggal, minas syuhada. Nabi tanya, among them, siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran, ya, paling banyak hafal Al-Quran? Siapa ya Rasulullah? Siapa pula yang banyak menghafal hadis? Contoh kita Ustaz, ya, ini saya pun tak pandai pakai history, tapi dalam kata Rasulullah SAW akan mengatakan
tanamlah mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya. Subhanallah. Ya. Jadi itu antara contohlah keutamaan ustaz daripada saya. Ustaz. Jadi alakul ustaz, saya nak usah pahala ustaz. Jadi sebab tu saya volunteer untuk cerita pasal hadis ustaz. Okey, satu lagi kisah, wahai sahabat semua, ikhwati wa akhwati al-kiram. Saya nak menyentuh satu lagi hadis ustaz, lebih kurang maknanya macam ni lah. Seorang sahabat ni dia buta ustaz ya, dia buta. Ahlan wa sahlan Datuk ahlan wa sahlan wa ana. Barakallahu fiik. Okey, jadi sahabat ni dia pernah bersemayang dengan Rasulullah SAW, ya. Tetapi ismu itban, among companions. Jadi dia kata, ya Rasulullah, aku ni dah buta, rumah aku ni jauh, nak pergi pula becak jauh, macam ada halangan-halangan. Ustaz bayangkanlah terabur-abur macam tu kan Ustaz. Sekarang ni Ustaz semua dah moden, cooler shade semua jahizah, ya, dengan apa tu, wheelchair elektrik, cooler shade maujud. Ustaz bayangkan zaman dulu, ikhwati wa akhwati, mana ada apa-apa, mungkin ranting kayu ke apa ke, mungkin terjatuh sebagainya. Jadi dia berkata kepada Rasulullah SAW, bolehkah ya Rasulullah datanglah ke rumahku, aku nak berjemaah denganmu ya Rasulullah. Jadi bayangkan Rasulullah menyantuni sahabat yang buta ini, baiklah, aku akan ke rumahmu. Nah, dan bila Rasulullah SAW sampai ke rumah sahabat tu, baginda ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW tanya, wahai sahabat, di manakah tempat kau selesa? Jadi aku boleh semayang. Maksudnya Rasulullah ikut dia. Kalau kita ni, kalau macam bos tu, semua bos tu the first kan, apa-apa mesti bos. Okey bos. Doktornya dia tak? Doktornya tak ada, alhamdulillah. Okey bos, nanti I present proposal bos. Bos kata tak boleh. Okey bos, sampai nak watana. Ni bayangkan bos yang pergi rumah, kita kata sahabat orang kebanyakan, siap cakap lagi, okey bagi tahu kat mana je, I follow you. Jadi orang buta itu dah jadi bos kepada Rasulullah SAW. Saya boleh katakan mahfuznya begitu. Yakni hadza dalil ala anna Nabi SAW ihtarama ad-du'afa, ya, iaitu orang yang buta, laisa indahum al-basar. Allahu Akbar. Jadi solat Nabi SAW jama'atan bersama sahabat tu tadi. Subhanallah, dia bersama ni lah Abu Bakar, ya. Jadi itu antara kisah zaman Rasulullah SAW, di mana baginda menyantuni tidak kira siapa pun. Dan satu lagi Ustaz, saya kira Ustaz menghafal surah Abasa Ustaz. Boleh baca sikit Ustaz? Satu line pun boleh Ustaz? Kena panggil saya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sadaqallahul azim, Masya Allah. Tepat sekali dengan tajuk saya ni Ustaz, iaitu bagi sahabat, ikhwati wa akhwati yang dikasihi Allah Ta'ala. Dalam ayat tersebut khususnya actually Rasulullah SAW sedang orang kata melayani VVIP ketika tu, ya, bercerita pasal agama, fikah semua itu. Kemudian datang Rasulullah Allah, dia tak melihat, dia buta, ya. Tapi Rasulullah macam layan tak layan, pandang tak pandang. Maka Allah murka, maka Allah turunkan surah Abasa itu, iaitu yang membawa maksud berpaling. Dan ketika tu Allah SWT memang menegur Nabi SAW, iaitu perbuatan Nabi itu adalah salah, ya. Jadi selepas tu Rasulullah rasa bersalah, memang bersalah. Semenjak tu Rasulullah mendatangi, mencari sahabat tersebut, dan baginda terus menjadi lebih baik, akrab dan sentiasa melayani sahabat tersebut. Jadi ikhwati wa akhwati, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita ni untuk lebih memahami ad-du'afa ini, ya, ataupun disability people. Actually saya sendiri menjaga kakak saya Ustaz, ya, ikhwati wa akhwati, dia punya emosi sendiri. Ada masa dia datang angin, dia mengamuk, dia mengamuk, ya. Kadang sabar tak sabar je Ustaz, ya. Fasabrun jamil. Alhamdulillah nama saya Sabariyah. Allah bagi saya ujian, senyum je Ustaz. Tapi dalam hati, ya Allah, bergoncang juga Ustaz, ya, bergoncang imanku, ya. Ya taharrak imani bisabab yani hakaza al-hayah, ya. Tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan. Sebenarnya bila Dr. Masrah kata tajuk tu, tentang tajuk ni, yakni menyantuni, how to be good, how to behave to OKU or disability people, saya volunteer Ustaz. Sebab selama ni saya buat baik, tapi saya pun tak terjumpa this hadis, saya tak cari pun hadis ni, ya. Jadi sebenarnya this hadis, subhanallah, dapat membantu saya sendiri untuk improve
orang kata macam mana nak muamalah dengan orang-orang seperti ini ya. Bukan senang ya. Orang kata dia ada cara dia tersendiri, lepas tu kita nak betulkan dia, lepas tu orang kata walaupun dia tak banyak cakap. Itu Ustaz, saya tengok juga, saya pernah nampak disability people yang agresif ya. Dia makan benda plastik tu dia makan, lepas tu pergi dapur dia taburkannya basah, apa semua ada Ustaz kata macam tu ya. Tapi maksudnya kena sabarlah Ustaz nak buat macam mana kan. Sebenarnya that is a test from Allah SWT. Jadi kepada ibu bapa yang melahirkan anak-anak istimewa ini, maka pahala bagi mereka kalau mereka sabar, insya-Allah. Bagi tahu mereka bahawa ini untuk diri saya dan kepada semua juga ya. Please remind ataupun advise our family members to be happy, to accept this test. Sebab bukan semua Allah akan bagi Ustaz ya. Jadi siapa juga yang nak kahwin tu, contoh who want to get married, Ustaz dah kahwin kan? Alhamdulillah ya Ustaz, saya maksudnya belum kahwin Ustaz ya. Yang ni mayuridu atazawwaja, dan mungkin in the family members ya, doktor yang cantik, mungkin ada among family member yang cacat ke, disability. Jangan rasa tak boleh kahwin lah. Why? Sebab dia ada disability person. I'm afraid nanti my kids also will be like that. Astaghfirullahaladzim. Baik kita istighfar from now ya. Sebab semua itu adalah ketentuan Allah SWT. So I think that's enough for now. Kita kena ingat our kelahiran, kita punya kelahiran wulidna bisabab takdir Allah SWT. Wa kadzalika kita akan mati juga dengan takdir Allah SWT. Dan yang paling kita ni tak patut Ustaz, kita pula pandai-pandai I want this easily. Orang kata senangnya kita nak semua. Kita salah. Kita kena ingat kita ada hak pada diri kita. Li anfusina haqqun wa lil jami' ada haqqun. Ada sekali Ustaz. Jadi kita sama-sama menjaga hak tersebut dan kita berdoa kepada Allah Taala. Golongan seperti ini akan mendoakan kita juga kalau kita berbuat dengan mereka, dan yakinlah Allah akan bagi kita berkat dan rahmat, insya-Allah. So naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah katsiran. Terima kasih kepada organizer dan juga to everyone. Semoga Allah lindungi kita semua daripada segala keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz cakap tak ada apa, kejap atas kejap bawah. Mafhum ya, insya-Allah. Tak dengar lagi? Oh, janganlah. Ini kita kena tanya organizer. Dr. Masufa, Ustaz kata nak dengar lagi. Lain kali Lain kali Ustaz. Dan Ustaz juga lepas ni, insya-Allah. Itu sepatutnya dan Ustaz tu. Okey, ibu-ibu, terima kasih banyak. Darakum khairan, insya-Allah. Lampu tak ada bangun ni, alamak. Nak kena promo ke Dr. Nadi? Terima kasih.